मांगा जी आपके गुरुद्वारे में? एक ही जिनिस मांगा है। आप सब लोग जानते हैं जे बंगाल का फ्रीडम का जो इंडिया का फ्रीडम का जो हिस्ट्री है उसमें बंगाली और जो सिख है उसको बड़ा अवदान थी, और आज जो इंडिया चला रहा है उसका कोई अवदान नहीं थी। फिर इंडिया को फिर से स्वाधीन करने का एक मौका आया है इंडिया को, जो दिवस है उसका, इसके लिए बांग्ला और पंजाब उसको एक साथ लड़ना पड़ेगा। ये हम लोग सब एक साथ तैयार किया है, ये लड़ाई हम लोग सब एक साथ मिल के लड़ेंगे। আমি যারা তরবারি দিয়ে মিছিল ছিঁড়েছে, মিছিল থেকে যারা আমার পোস্টার হোর্ডিং এগুলো ছিঁড়েছে, আমি তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। আর শুধু একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এরপরে যখন পুলিশ ব্যবস্থা করবে অর্জুন সিং কিন্তু ওদের পাশে দাঁড়াবে না, কারণ অর্জুন সিং নিজেকে ছাড়া কাউকে চেনে না। ভাই, উত্তেজনার বসে পোস্টার ছিঁড়ছ, হোর্ডিং ছিঁড়ছ, ছেড়ো, আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমি প্রতিশোধকমূলক আচরণ করব না। কিন্তু প্রশাসন যখন পুলিশ ব্যবস্থা নেবে তখন কিন্তু অর্জুন সিং পাশে দাঁড়াবে না। बारिकपुर पार्लिमानी हल्के के तृणमूल उम्मीदवार पार्थो भौमिक अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान गुरुद्वारा सिख संगठ बैरकपुर का दौरा करके हाजिरी दी। मुल्क हिंदुस्तान रियासत मगरबी बंगाल में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दुआएं मांगी। साथ ही साथ अपनी कामयाबी की दुआ के बाद सिख कम्युनिटी के साथ बैठकर बैठक की। उनके हमरा जगदल के विधायक सोमनाथ श्याम और टीटागढ़ वार्ड नंबर 4 के काउंसलर विष्णु सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कहा, जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी सिख और बंगाली भाइयों का है। आज जो लोग हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं रहा, वो मज़हब की सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोगों को समझ बूझ कर वोट देना है। একটু দাদা সোমনাথ ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। এই গরমকালে শাল পেয়েছিস? বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারংবার বলেন ধর্ম যার যার নিজের উৎসব সভা। ব্যারাকপুর হচ্ছে একটা মিনি ভারতবর্ষ। এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে, তাদের প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট আরাধনা করার জায়গা আছে। এটি অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত জাগ্রত
শিখ সমাজের একটি গুরুদ্বার। আমি সেই গুরুদ্বারে এসেছিলাম, প্রার্থনা করে গেলাম। आपने क्या मांगा जी यहाँ पे गुरुद्वारे में? एक ही जिनिस मांगा है। आप सब लोग जानते हैं जो बंगाल का फ्रीडम का जो इंडिया का फ्रीडम का जो हिस्ट्री है उसमें बंगाली और जो सिख है उसको बड़ा अवदान थी, और आज जो इंडिया चला रहा है उसका कोई अवदान नहीं थी। फिर इंडिया को फिर से स्वाधीन करने का एक मौका आया है इंडिया को, जो दिवस है उसका। इसके लिए बांग्ला और पंजाब उसको एक साथ लड़ना पड़ेगा। ये हम लोग सब एक साथ तैयार किया है, ये लड़ाई हम लोग सब एक साथ मिल के लड़ेंगे। নির্বাচনে আরো 100 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে বলেছে, মানে টোটাল 402 কোম্পানি। 5000 কোম্পানি আসুক, ভোট তো মানুষ দেবে। বাংলায় ভোটের পরে বিজয় উৎসব পালন হলো এই প্রথম। এটা কি স্ট্র্যাটেজি তৃণমূল? একটা পরশুদিন রামনবমী গেছিল, টিটাগড়ে রামনবমী 3টে মিছিল বেরিয়েছিল। কালকে সিসিটিভিতে দেখা গেছে সেই রামনবমীর মিছিল থেকে শোট দিয়ে আপনার ব্যানার বা তৃণমূলের ব্যানার সব ফাড়া হচ্ছে এবং সেগুলোকে ভাঙা হচ্ছে মিছিল থেকে। আমি যারা তরবারি দিয়ে মিছিল ছিঁড়েছে, মিছিল থেকে যারা আমার পোস্টার হোর্ডিং এগুলো ছিঁড়েছে, আমি তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। আর শুধু একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এরপরে যখন পুলিশ ব্যবস্থা করবে, অর্জুন সিং কিন্তু ওদের পাশে দাঁড়াবে না, কারণ অর্জুন সিং নিজেকে ছাড়া কাউকে চেনে না। ভাই, উত্তেজনার বসে পোস্টার ছিঁড়ছ, হোর্ডিং ছিঁড়ছ, ছেড়ো, আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমি প্রতিশোধকমূলক আচরণ করব না। কিন্তু প্রশাসন যখন পুলিশ ব্যবস্থা নেবে তখন কিন্তু অর্জুন সিং পাশে দাঁড়াবে না। তো বাংলায় 3টি জায়গায় ভোট হওয়ার পরে বিজয় উৎসব পালন হলো এই প্রথম। এটা কি নতুন স্ট্র্যাটেজি তৃণমূলের? কোনো স্ট্র্যাটেজি না, 3টে জায়গাতেই আমরা জিতছি।